শুভ দুপুর বন্ধুরা। আজ হলো একাদশী, একাদশীর ব্রত করেছি। এই দেখো আমার গোপু সোনা, গোপু সোনাকে দর্শন করো। এই দেখো আমার গোপু সোনা বসে আছে। আজকে বৃহস্পতিবার, পুজো করে সেন্টারে গিয়েছি। দেখো সোয়েটার পরে বসে আছে, যে মা লক্ষ্মী। দেখো কি কি আইটেম আছে, ঠাকুরকে কি কি করে ভোগ দিবে। এই দেখো মেয়ে বানাচ্ছে কিন্তু এগুলো। এই যেটা আমাদের সাবু আর হলো আলু দিয়ে এটা মেখে রেখেছে, বাদাম দিয়েছে, আরও কী কী বা দিয়েছে, দিয়ে এটাকে লুচি করবে। আজকে তো আটা ময়দার জিনিস খাওয়া যাবে না, অন্ন খাওয়া যাবে না, তো আজকে ঠাকুরকে এগুলো দিয়ে ভোগ দিবে। আর এটা এই যে আলু, টমেটো এগুলো কেটে রেখেছে, এগুলো দিয়ে আদা এগুলো কেটে রেখেছে, এগুলো দিয়ে এই যে সাবু ভিজিয়ে রেখেছে, বড় দানার সাবু, এগুলো দিয়ে যে একটা কী জানি বানায়, ও তোমাদেরকে দেখাবো। তো এগুলো করবে। আর এই যে ফল কলা আছে, এগুলো দিয়ে আজকে ঠাকুরকে ভোগ দিবে, ওগুলোই প্রসাদ পাবো আজকে। সকালে সেন্টার টেন্টার করে আসলাম, এসে যে এখন স্নান টান করে আসছি। সকালে স্নান টান করে পুজো টুজো করে গেছি, তো এখন আবার এসে স্নান টান করলাম, করে এই যে এখন ঠাকুর এখানে এগুলো করবে, করে ঠাকুর এখানে ভোগ দিবে, তারপরে প্রসাদ পাবো। তো তোমাদের সঙ্গে সব শেয়ার করবো, তোমরা দেখতে থাকো। চলো মেয়ে বানাচ্ছে, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। চলো দেখো মেয়ে সব বানাচ্ছে। এই দেখো বলেছিলাম না সাবু দিয়ে যে আলু দিয়ে একটা বানায়, এই দেখো এরকম হয়েছে। এটাকে কি বলে নাই, সাবু দিয়ে আলু দিয়ে বানায়। আর ওই দেখো ওই যে সবজিটা বানাচ্ছে আলু দিয়ে বাদাম দিয়ে, ওই যে। আর ওই যে ওইখানে কি জানি বানাচ্ছে, ওই যে বলেছিলাম না ওই যে লুচির মতন বানাবে, এই দেখো ছোট ছোট করে বানিয়েছে। এখন ঠাকুরকে ভোগ দিবে, তারপরে প্রসাদ পাবো। এগুলো সব কিন্তু ঘি দিয়ে বানাচ্ছে, তেল দিয়ে না। আর সন্দুক লবণ। বন্ধুরা ঠাকুর এখানে ভোগ লাগিয়েছে, দেখো একাদশীর। দেখো সকালবেলা আমি পুজো করেছি, এখন মা করছে দুপুরের। এই দেখো প্রসাদ খাচ্ছি, এই যে সাবু কলা দুধ মেখেছে, এটা খাবো আগে। আর এই যে সন্দেশ আছে। সবকিছু মেয়ে বানিয়েছে। মামুনি খাবে দেখি, সবাই খাচ্ছে। की पुत्र बना राजपुत्र शंखचूड़ की अर्धांगिनी तुलसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये भी सुनिए, इन भुजाओं को आप भिक्षा के लिए उठाने की बात कर रहे हैं। स्वामी की इन भुजाओं में इतना बल है
कि वो संसार के सभी योद्धाओं को अपने बल से झुका दे और समस्त सृष्टि की बेड़ियां बन उन्हें बांध একাদশীর ব্রত করা ভালো, जिन्हें आप শরীর ভালো থাকে। वो अपनी ज़रूरतों का परिचय दें। तो এই দেখো সাবু দিয়ে এটা বানিয়েছে, के अस्त्र शस्त्र খুব টেস্টি। আর যে কোনো জিনিস দেখবে ঠাকুর এখানে দিয়ে খাবা मनोरंजन के लिए थिरकने की बात সেই ভালো লাগে। स्वामी की ये पाँव जहाँ लगे वहाँ नृत्य का नहीं वाद्य यंत्रों का नहीं किंतु धरती के कंपित होने का नाम আর এই যে আলু দিয়ে তরকারিটা করেছে, আলু আর বাদাম দিয়ে। आपके इन शब्दों से मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जानता हूं मैं, शंकर में अभी तक बल और सामर्थ्य है। একাদশী ব্রত করে আটা ময়দা তারপরে অন্ন এগুলো খাওয়া যায় না। ভালো তো না, সেই টেস্টি হয়েছে। ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य व्यक्त कर रहा है ये, तो क्या इसका जीवन व्यर्थ नहीं है? गुरुदेव মা মেয়ে আমি क्षमा कीजिए তিনজনই করেছি। एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति के विरुद्ध एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकती और ये भी सत्य है कि मेरे पतिव्रत धर्म के समक्ष आपके कहे हुए प्रत्येक शब्द व्यर्थ और निरर्थक हो जाएगा और जब तक मैं अपने पतिव्रत धर्म पर रहूंगी तब तक मेरे पति को कुछ नहीं होगा और जब तक तुम्हारी पत्नी का पति এটা সাবুর, এই যে লুচিগুলো বানিয়েছে এগুলো সাবুর, इस प्रकार तुम हमारी ही बने रहोगे। ঘি দিয়ে বানিয়েছে সব। मेरा वास्तविक कवच ये दिव्य कृष्ण कवच नहीं, मेरी पत्नी है। गुरुदेव आपका अपमान है इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती किंतु मेरे समक्ष मेरे पति का अपमान मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान है जो मेरे लिए असह्य और आपके लिए अशोभनीय है किंतु आप गुरु हैं हम सब ফল আছে, ফল বিকেলবেলা খাবো, हम सब এখন এত কিছু খেতে পারবো না। और आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। उचित है, तो अब मैं गुरु के अधिकार से